ജോഡിക്ക് വരുന്നത് 5 രൂപ. ഈ ഒരു ബോസ് പിള്ളേർക്ക് 30 രൂപ പാക്കറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പ് മോഡലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? 3 രൂപ. 3 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. അടിപൊളി. ഇതിനെ കണ്ടില്ലേ? 2 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. കമ്മലിലൊക്കെ 2 രൂപ. പീസ് റേറ്റ് എന്നാൽ 15 രൂപ അല്ലേ? 5 രൂപ. ഈ ഒരു ഇതിനാണെങ്കിലും 1 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ പീസിന്. 1 രൂപ പീസ്. 1 പീസ് 11 റുപ്പീസ്. 8 രൂപ പീസ്. 8 രൂപ പീസ്. 8 രൂപ പീസിൽ. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് ഇന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം ഫാൻസി വെയർ ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചെന്ന് കാണാം. ഒരുപാട് ചെയ്തത് കമ്മലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇനി ലേഡീസിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. അതായത് ഫുള്ള് ഇവര് ഹോൾസെയിൽ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഫാൻസിന്റെ A to Z ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ മുത്തൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മലുകൾ, അങ്ങനത്തെ വളകൾ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം തന്നെ സ്ലൈഡ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ കുറച്ച് വേണ്ടി ഇരട്ടി ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാം. അപ്പോൾ സ്ഥലം എവിടെയെന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആകെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് സ്ഥലം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നൈയിലായിട്ട് വരുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ പെരുമാൾമുരുകൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത്. മുരുകൻ നോവൽറ്റി എന്നാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 3000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാം. ഇനി ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 50 പൈസ മുതലാണ് കേട്ടോ. 50 പൈസ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 രൂപ പോലും ഇല്ല. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ. ഇപ്പം ഫാൻസി കട തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഷോപ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ നിൽക്കാം. ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെയും കൊടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്നേക്കാം. അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷനൊക്കെ നോക്കി വരാൻ പറ്റുക. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். நம்ம பேரு நற்ப சிங். நம்ம கடை பேரு முருகன் நோவல்ட்டி. நம்ம மெயினான கடை இருக்கு. மெயின்ல இருக்கு. மெயின் பஜார்ல இருக்கு. நம்ம பரிமாமில்லில என்டர் பண்ணும்போது 3வது கடை இருக்கு. நம்ம கடையில எல்லா ஐட்டம் கிடைக்கும். 50 காசுல இருந்து ஐட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. லொகேஷன் எங்க? நம்ம மெயின் பஜார்ல பரிமாமில்லில என்டர் சென்ட்ரல்ல இருந்து பக்கத்துல இருக்கு. பாரிஸ்ல இருந்து கூட பக்கத்துல இருக்கு. நீங்க இங்கே சென்ட்ரல் வந்தால் கால் பண்ணுங்க. நாங்கள் லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சிக்கிறேன். நம்ம கூகுளில் கூட லொக்கேஷன் இருக்கு. நீங்கள் என்ன ஐட்டம்ஸ் வேணும் எல்லா ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு ஆல் ஓவர் டோட்டல் ஐட்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. மினிமம் ஸ்டார்ட் ரேட் எவ்வளோங்க? நம்ம மினிமம் ஸ்டார்டிங் பர்ச்சேஸ் ஆன்லைனில் ஒரு 5000 ஏன்னா சின்ன பார்சல் பண்ணால் கூட ஒரு அமௌண்ட் சின்ன கொஞ்சம் வாங்கினா அமௌண்ட் ஆயிரும். 5000 டேரக்டா இங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டேரக்டா பண்ணா நீங்க 2000 3000 அப்படி நீங்க வேணும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ഏകദേശം 2000 രൂപ. only wholesale. ഫുൾ ഹോൾസെയിൽ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. only wholesale മാത്രമാണ്. ഇங்கே മെയിനായി എന്തെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിടെ ക്ലിപ്പ്, ബാൻഡ്, കമ്മല്, ചെയിന്, ടോട്ടൽ ഐറ്റം റെഗുലർ യൂസ് ഐറ്റം എല്ലാ ഐറ്റം കിട്ടും. ഇത് എത്ര പീസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ? പീസ് அப்படியே पैकेट வரும். எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கு पैकेट्स வரும். എല്ലാ ഐറ്റം पैकेट எடுக்கும். ஜஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் காணலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போடா கம்மல். இதே மாதிரி கம்மல்ஸ் வரும். இது மாதிரி கம்மல்ஸ் வரும். எல்லா டிசைன்ஸ் வரும். இதில் வெரைட்டிஸ் வரும். இதுக்காக ஒரு ரேட் வருது. இது 2 രൂപ ജോഡി ആവുது. വെറും 2 രൂപ ജോഡി. വെറും 2 രൂപ ജോഡി. 2 രൂപ. 2 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. കമ്മലിലൊക്കെ 2 രൂപ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരട്ടി ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ 2 രൂപ. വെറും 2 രൂപ ജോഡി. നല്ല കളർഫുൾ ഐറ്റംസ്. ടോട്ടൽ വേറെ ഇതിലെ ഡിസൈൻസ് വരുമ്പോൾ അவ்வளோ ഡിസൈൻസ് கிடைக்கும். ഇതെല്ലാം 2 രൂപ തന്നെ. ഒരു സെറ്റിക്കെല്ലാം 2 രൂപ. 2 രൂപ സെറ്റ്. എല്ലാം വൈറ്റിൽ വേണം വൈറ്റ്, റോസ് വേണം റോസ്, കളർ വേണം കളർ. ഇതിൽ ഫുള്ളാ വെറൈറ്റീസ് വരും. വെറൈറ്റീസ് വരില്ല. ഇതിൽ ഫുൾ വെറൈറ്റീസ് വരും. எவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வரும். இதை விட்டா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஐட்டம்ஸ் வேணுமா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வரும் பாருங்க. ஜும்கில, ஸ்ட்ரெட்ல கம்மல் மாடல் எல்லாம் தனியா ரேட்ல வரும். ஃபுல்லா ரேட் வருது. இது ஸ்டார்ட் ஆகுது 5 ரூபா, 6 ரூபா, 7 ரூபா, 8 ரூபா, 10 ரூபா அப்படி ஐட்டம் எல்லாம் 5 ரூபா, 6 ரூபா, 7 ரூபா, 10 ரூபா இந்த மாதிரி ரேட்ஸ். மாடல் சென்ஸ் ரேட்டுக்கு மாற்றம் இருக்கு. ட்ரெஸ்க்கு மாற்ற மாதிரி மாடல் இது மாடல்ஸ் காரியங்க. இந்த மாதிரி ஜும்கி ஐட்டம்ஸ் வேணும். ஜும்கி ஐட்டம்ஸ் இந்த மாடலுக்கு எவ்வளவு ரேட் இருக்கும்? இது 30 രൂപ ആവുது. 5 രൂപ ജോഡി, 5 rupees. ഇതിന് ഒരു ജോഡിക്ക് വരുന്നത് 5 രൂപ. ഈ ഒരു ബോസ് പിള്ളേർക്ക് 30 രൂപ പാക്കറ്റ്. ഇത് മാതിരി വേണം. ഇത് 3 രൂപ ജോഡി. 3.5 രൂപ. 3 രൂപ ജോഡി. 42 rupees കാർഡ്. ഈ ഒരു ബോക്സ് ഫുൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 42. ഇതേ മാതിരി വേണം. ഇത് മാതിരി ടോപ്സ് ഇരിക്കെ. ഇത് சொல்லுவாங்க സിമ്പിൾ മോഡല്
പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാൻഡർ വേണമോ ഇത് പറയുമ്പോൾ 16 റുപ്പീസ് ജോഡി 48 രൂപ അട്ടെ 48 രൂപ ഈ ഒരു സെറ്റാണ് ഇപ്പൊ 48 രൂപ ഇതേ മാതിരി വേണമോ ഇത് മാതിരി നമുക്കിட்ட വേണമോ ഇത് മാതിരി സ്റ്റോൺ കടിക്കും സ്റ്റോണിൽ വേണമോ സ്റ്റോൺ ഐറ്റം കടിക്കും സ്റ്റോൺ നമ്മളെ കല്ല് വെച്ച മോഡലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഇതിനൊക്കെ റേറ്റ് അല്ല വെറും തുച്ഛമായ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് വിട്ട് നമുക്കിட்ட വേറെ ഐറ്റംസ് വേണമോ ഇത് മാതിരി പറയുമ്പോ ഫാൻസി കമ്മലിലാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മാതിരി ഇருக்கு ഓ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കമ്മലിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണല്ലേ അല്ല വേറെ 3 റുപ്പീസ് 2 റുപ്പീസ് 50 പൈസ ജോഡി അപ്പടി 50 കാസ് മേലെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് കടിക്കും 3 രൂപ 50 പൈസ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ ഓരോ നമുക്ക് പെരിയ സൈസ് ഇത് പെരിയ ഇതെല്ലാം 5 രൂപ 15 റുപ്പീസ് ഓൺലി ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിന് പീസ് റേറ്റ് എന്നാൽ 15 രൂപ അല്ലേ 5 രൂപ ജോഡി സെറ്റ് ഇതൊരു ബോസക്ക് 15 രൂപ ഇത് ജോഡി 5 രൂപ ജോഡിക്കാണല്ലോ 15 രൂപ ഉണ്ടോ 15 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ വെറും 15 രൂപ ഇതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും 15 രൂപ അല്ലേ അടിപൊളി മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ 15 രൂപ ഫുൾ ഏതെടുത്താണ് പോകുന്നത് എല്ലാ അടിപൊളി മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മോഡൽ വേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മോഡലുണ്ടല്ലേ ഓ ഈ ഒരു ഇതിനാണെങ്കിൽ 1 രൂപ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പീസിന് പീസ് ബോക്സ് ബോക്സ് കളർ 100 റുപ്പീസ് പാക്കറ്റ് 100 രൂപ 1 രൂപ ഒരു പീസ് 1 രൂപ ഒരു പീസ് ഇതിന് 12 റുപ്പീസ് പാക്കറ്റ് ഇതിന് 12 പീസ് വരുമല്ലേ 12 പീസ് അൺബ്രേക്കബിൾ നല്ല അടിപൊളി ക്ലിപ്പ് മോഡല് ഫോട്ടോ കൂടെ ഓടിയാൽ കംപ്ലൈന്റ് വരാത്ത മോഡലല്ലേ പാക്കറ്റ് കിൽജി പോയി സരക്ക് ഇതുമേ ആവില്ല അൺബ്രേക്കബിൾ ഇത് കൂടെ കുഞ്ഞു നല്ല ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനെക്കാളും റേറ്റ് തന്നെ 1 രൂപ 4 രൂപ ഒരു പീസ് 1 രൂപ 1 റുപ്പീസ് 1 പീസ് 12 റുപ്പീസ് പാക്കറ്റ് അതായത് ഒരു ബോക്സില് 12 എണ്ണം 12 രൂപ ഇത് കൂടെ അപ്പുറം ഇത് മാതിരി വേണം കുഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി 21 റുപ്പീസ് പാക്കറ്റ് 21 റുപ്പീസ് ഇത് ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് കൂടെ അപ്പുറം നമ്മൾക്ക് വേണമോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാതിരി ബട്ടർഫ്ലൈ വരും 3 റുപ്പീസ് ബട്ടർഫ്ലൈ 3 റുപ്പീസ് ട്രെൻഡിങ് ഐറ്റം 3 റുപ്പീസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്പ് മോഡലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ 3 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഏതൊരു ഷോപ്പിലും കൊണ്ടുവച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സെയിലാണ് ഗ്ലാസ് ഐറ്റം മുരുകൻ നോവൽറ്റിയിലെ വിസിറ്റ് പണ്ണ എല്ലാ ഐറ്റംസ് കടിക്കും ബെസ്റ്റ് റേറ്റിലെ കടിക്കും ഓ ഇത് ഇതിന് വേറെ റേറ്റ് വരുന്നത് 3 റുപ്പീസ് ഓ ഇതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 3 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ കണ്ടോ ഇത് മാതിരി വേണം ഇത് മാതിരി എவ்வளோ വെറൈറ്റീസ് വേണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി 3 രൂപന്റെ ഐറ്റംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 3 രൂപ ഇതെല്ലാം 3 രൂപ ഇത് കൂടെ 3 റുപ്പീസ് 3 രൂപ ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടെ ന്യൂ ഐറ്റം 3 രൂപ ഓ ഇതെല്ലാം പിന്നെ 3 രൂപ പല ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ ഇത് കൂട്ടാ നമ്മൾക്ക് 150 കാസിലെ വേണം ഇത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ഓടുന്ന ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് 3 റുപ്പീസ് 50 പൈസ 42 റുപ്പീസ് കാർഡ് இது கூட இருக்கு இது மாதிரி இருக்கு அப்புறம் இது மாதிரி ரெம்போல வேணுமா பாருங்க 3 റുപ്പീസ് 50 പൈസ ഇത് மாதிரி ഇത് மாதிரி വേணுமா 4 റുപ്പീസ് ഇതിന് 4 രൂപ ബിഗ് സൈസ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 4 രൂപ വരും സൈസ് കളർ நிறைய வரும் இது மாதிரி வேணுமா 3 റുപ്പീസ് 50 പൈസ ഇതിലെ ഗ്ലാസ്ലെസ് ഡബിൾ ഗ്ലാസ് സിംഗിൾ ഗ്ലാസ് അതെല്ലാം ഗ്ലാസ് മോഡലാണ് ഇത് ഫുൾ ഗ്ലാസ് മോഡൽ ഇതിലെ വെറൈറ്റീസ് വേணுமா ഇത് பாருங்க ரேக்கா வெரைட்டிஸ் இருக்கு நீங்க அவ்வளவு வேணும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് மாதிரி വേணுமா ഇത് കൂടെ 3 റുപ്പീസ് 3 രൂപ പീസ് 36 റുപ്പീസ് ഡസൻ ഈ ഒരു സെറ്റ് കളർ റേറ്റ് 72 റുപ്പീസ് പാക്കറ്റ് 3 റുപ്പീസ് 1 പീസ് ബോസ് ഒരു പീസ് 3 റുപ്പീസ് ഇത് மாதிரி വേணுமா அப்புறம் 5 റുപ്പീസ് 5 രൂപ ഇത് மாதிரி വേணுமா 6 റുപ്പീസ് ഇത് 6 രൂപ ഇതിൽ ഇത് കൊറിയൻ ഐറ്റമിലെ ക്വാളിറ്റിയിലെ വേணுமா ഇത് மாதிரி വരും സാർ 6 റുപ്പീസ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ 6 രൂപന്റെ ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് ഇത് വിട്ടാൽ ഇത് மாதிரி സ്റ്റോണിലെ വേണം 5 റുപ്പീസ് 5 രൂപ വെറും 5 രൂപ ഇതിലെ കളേഴ്സ് ഡിസൈൻസ് എല്ലാം വരും ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് மாதிரி വേணுமா ഇത് പറയുമ്പോൾ 6 റുപ്പീസ് 6 റുപ്പീസ് ഐറ്റം ഇതെല്ലാം കൂടെ വെറൈറ്റീസ് വേணுமா വെറൈറ്റീസ് കടിക്കും ടോട്ടൽ ഐറ്റം ഇതേ തവിர നമുക്കിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസ് ആണ് എല്ലാ കടിക്കും വെറൈറ്റീസ് കടിക്കും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് സാധനങ്ങളുണ്ട് വെറൈറ്റീസ് എവറി വീക്കെൻഡ്സ് വരും നമുക്കിടയിൽ പർച്ചേസ് பண்ணா நீங்க
நல்ல ரேட்ல சம்பாதிக்கலாம், நல்ல ரேட்ல கொடுக்கலாம். இதே மாதிரி ரேஞ்ச் கூட வரும். இது மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் எல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குவோம், எல்லாம் எழுதி கொடுக்குவோம். என்ன வேணும் நீங்கள் கொரியர் எல்லாம் இருக்கா? கொரியர் எல்லாம் இருக்கு. ஆல் இந்தியா கொரியர் கூட இதை விட நம்ம கிட்ட இது மாதிரி வேணுமா? இது பாருங்க. என்ன ஐட்டம்? கிளிப் மாடல் தானே? கிளிப்ல கூட இன்னொரு வெரைட்டி நிறைய இருக்கு. இது மாதிரி பாருங்க, இதுல கூட டிசைன்ஸ் நிறைய வரும். இது மாதிரி இருக்கு. இந்த கொரியன் டைப்ல பிக் സൈസ് இருக்கு, வேணுமா பிக் സൈസ് ഇത് വലിയ സൈസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ മോഡലുള്ള ക്ലിപ്പ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എவ்வளോ റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇത് 6 രൂപ. ഓ, ഈ ഇത്ര വലിയതിനാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6 രൂപ, 6 rupees, 7 rupees, 8 rupees. ഇനി വേണമെങ്കിൽ 1 രൂപ മേലെ എല്ലാ ഐറ്റം കിടക്കും. അതായത് 1 രൂപ ഡിഫറൻറ്റ് എല്ലാം റേറ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസ്. ഇത് വിട്ടാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോണിലെ വേണമോ ഇത് மாதிரி സ്റ്റോൺ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോണിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് 10 rupees maybe start out to 18 rupees വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഫുൾ റേഞ്ച് 80 rupees. 18 பாருங்க. டோட்டல் டிசைன்ஸ் வேற வேற வரும். டிஃப்ரெண்ட் டிசைன், டிஃப்ரெண்ட் கலர். ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് മെറ്റൽ, ഫുൾ മെറ്റൽ. ഇത് ഫുള്ള് മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് ആണ്. മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് മെറ്റലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ. അടിപൊളി ഐറ്റം കണ്ടോ. ഇതിനൊക്കെ വർക്ക് ഉണ്ടില്ല. ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോഡൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ സ്റ്റോൺ ഐറ്റം. ഫുൾ സ്റ്റോണിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോൺ ഐറ്റം അല്ലേ. ഇനി വേറെ കളർഫുൾ ഗ്ലാസിന്റെ ഐറ്റം ആണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് ഇருக்கு. ഇതിൽ ഇത് மாதிரி വൈറ്റ് സ്റ്റോണിലെ വേണം. ഇത് மாதிரி വൈറ്റ് സ്റ്റോണിലെ കൂടെ പാക്കറ്റ് വന്നു. ഈ ഒരു സെറ്റ് കളർ റേറ്റ് 12 rupees പീസ് ഓൺലി. 12 rupees പീസ് കണ്ടോ. അടിപൊളി മോഡല്. ഇതേ കൂട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് ബെൻസിലെ ചില പേർ കേൾക്കുക ബെൻസിലെ വെറൈറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ ബെൻസിലെ കൂടെ വെറൈറ്റീസ് ഇരിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഇതേ പറഞ്ഞു ഇത് மாதிரி 3 rupees. ഇതിലെ കളേഴ്സ് വരും, വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാട് കളേഴ്സില്ലേ. ഇതേ പറഞ്ഞു ഡിസൈൻസ് ആണ്. ഡിസൈൻസ് വരും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡിസൈൻസ് വേറെ വേറെ. ടോട്ടൽ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും. 3 rupees. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ 3 rupees. 3 രൂപ കിട്ടും ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് വിട്ട് അപ്പുറം നമ്മൾ ഷർട്ടിങ് സ്ക്രഞ്ച് ബാൻഡിൽ വേണമോ ഇത് மாதிரி പാടുമ്പോൾ 3 rupees. ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ 3 രൂപ കേട്ടോ. എല്ലാ കളേഴ്സ് വരും, ഡിസൈൻസ് വരും, വെറൈറ്റീസ് വരും. ഇത് വിട്ട് ജെറി மாதிரி വേണം. ഇപ്പോൾ റംസാൻ ടൈമിൽ இது மாதிரி வேணுமோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. 3 rupees. Only 3 rupees. இதை விட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி வேணுமோ 3 rupees 50 பைசா. 50 காசு 50 காசு மேலே நம்ம கிட்ட எல்லா ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். எல்லா ഡിഫറൻസ് എല്ലാം എല്ലാ ഐറ്റംസ് கிடைக்கும். வேறு இது மாதிரி வேணுமோ இது 350 உள்ள டிசைன்ஸ். இதில் கூட வெரைட்டிஸ் வேணுமோ வெரைட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். കളേഴ്സ് വേണോ വെറൈറ്റീസ് വേണോ നമുക്കിടെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒരുപാട് മോഡല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 rupees 50 paisa. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வரும். ஓன்லி 1 rupees 50 paisa. 36 rupees packet 2 dozen packing വരും. പിന്നെ ഒരു പീസിന് വരുന്നതന്നെ ഒരു പീസ് 1 രൂപ 50 കാശ്. 1.5 രൂപ. 1.5 രൂപ. இது அப்புறம் இதே மாதிரி நமக்கிட்ட பென்ஸ் வேணுமா இதை பாருங்க. இந்த மாதிரி பென்ஸ்ல வெரைட்டிஸ் இருக்கு பாருங்க. ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പ് മോഡല് കണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് കണ്ടോ. இந்த மாதிரி വേணுമോ കൊറിയൻ ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡല്. ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ 8 രൂപ ഒരു പീസ് ആവുന്നത്. ഇത് மாதிரி 8 രൂപ പീസ്. വേറെ 8 രൂപ പീസ്. 8 രൂപ പീസിൽ കിട്ടും. നല്ല അടിപൊളി ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡല് കേട്ടോ. ഇതിൽ വേറെ ഐറ്റംസ് വേணுമോ വേറെ റേറ്റ് മാറിയിട്ടേ இருக்கும். ഐറ്റംസ് நிறைய வரும். இது பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய வரும். எல்லாம் தனியாக ரேட்ல இருக்கு. 8 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 18 rupees വരെ ഒരു വെറൈറ്റീസ്. 8 രൂപയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടാണ് മോഡൽസ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ 8 രൂപയിൽ നിന്ന് 50 പൈസ ഡിഫറൻസിലാണ് എല്ലാ മോഡൽസ് അങ്ങോട്ടും ഓ കണ്ടല്ലോ. അടിപൊളി മോഡൽ ഇട്ടോ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ. ടോട്ടൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് വരും. ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് വരും. എല്ലാം സ്റ്റോൺ ക്ലിപ്പിൽ വരും. പാരുங்க എല്ലാ കളക്ഷൻ സൂപ്പർ ന്യൂ കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടേ இருக்கும். പുതിയ മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ. ആമാം. ഇതേ വിട്ടാൽ ഒന്നോ ഡിസൈൻ വേണം. ഇത് மாதிரி പാരുங்க. ഇപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്റ്റോണിൽ വേണം. ഇത് மாதிரி സ്റ്റോൺ ഐറ്റംസ്. സ്റ്റോൺ ഐറ്റം ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ. ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ இதெல்லாம் இப்போல்லாம் நல்லா ட்ரெண்டிங்கில் ஓடிட்டு இருக்கேன். நல்லா போயிட்டே இருக்கேன். முருகன் நாவல்ட்டியில் விசிட் பண்ணால் உனக்கு எல்லா ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். எல்லா ஐட்டம்ஸும் கிடைக்கும். இது மாதிரி நம்ம செட் ஐட்டம் ஹேர்பேண்ட் ஐட்டம்ஸில் வேணுமா இந்த மாதிரி ஹேர்பேண்ட் ஐட்டம்ஸ். ஹேர்பேண்ட் ஐட்டம் இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஹேர்பேண்ட்ஸில் வேணுமா கூட வெரைட்டிஸ் வரும். ഹെയർബിന്റെ ഐറ്റംസ് ആണ്. നല്ല കളർഫുൾ ഹെയർബിന്റെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ. വൈറ്റിൽ കണ്ടില്ല. നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ കണ്ടോ. എന്താ രസം നോക്കി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ. അടിപൊളി ഇതൊക്കെ കണ്ടോ. ഒരുപാട് മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ. ഒരുപാട് ഡിസൈൻ നല്ല കളർ ആണോ. இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணும். இந்த மாதிரி டிசைன்ஸு
இந்த டிசைன்ஸ் வெரைட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். இப்போ சாம்பிள் காட்டுறேன், ஏன்னா வீடியோ லாங்காக போகுது. இதுக்காக சிம்பிளில் சாம்பிள்ஸ் காட்டிகிட்டே இருக்கு. இது ஏர் பேண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரேட் இது? இது 18 ரூபா, 18 rupees only. 18 രൂപ ഒരു പീസിന് 18 രൂപ. 16 രൂപ പാക്കറ്റ്. இந்த மாதிரி வேணுமா? അതെ, നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് എന്താ റേറ്റ്? 18 രൂപ, 216 രൂപ ബോക്സ്. 216 രൂപ ബോക്സ്. 1216 ബോക്സ്. ഒരു ബോക്സിൽ എത്ര പീസ്? 12 പീസ്. 12 പീസ്. ഇതിലെ വേറെ ഡിസൈൻസ് കൂടെ ഇருக்கு. ഇത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കണ്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞു இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வரும், வெரைட்டிஸ் வரும். இதை விட்டா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி யூனிக்கான ஐட்டம்ஸ் வேணுமா? இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கூட இருக்குது நம்ம கிட்ட. பெரிய சைஸ் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். இதில் இதை பாருங்க, டோட்டல் டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி குவான்டிட்டியில் வரும். ഇതാണ് ഒരു സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 12 പീസ്. 12 പീസ്, 16 rupees പീസ്, 92. எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கலர். இதை விட்டா நம்ம உள்ள பேண்ட் வேணுமா? இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் ஓடுது உள்ளன் பேண்ட், ஹேர் பேண்ட் குவான்டிட்டி போகுது. இப்போ ഇതല്ല പുതിയ മോഡൽ ഹെയർ ബാൻഡ്, നല്ല ട്രെൻഡിങ് മോഡൽ ആണോ? ഇത് 90 രൂപ പാക്കറ്റ്, 90 rupees പാക്കറ്റ്. ഈ ഒരു ബോക്സിന് തന്നെ റേറ്റ് എന്നാൽ 90 രൂപ, 90 രൂപ. 90 രൂപ, 7 rupees 50 പൈസ പീസ്. 7 രൂപ 50 പൈസ. 7 രൂപ വരുന്ന റേറ്റ് എന്നാൽ ആണോ? ഇതിലുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇത് மாதிரி வேணுமா? இந்த மாதிரி இது மாதிரி வேணுமா சார்? இது மாதிரி வெரைட்டிஸ் நம்ம கிட்ட எல்லாம் கிடைக்கும். എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഇருக்கு. ഇവിടെ എന്താ ഇത്? இந்த சைடு இது கம்மி ரேட் ஐட்டம்ஸ். இது 1 rupees 50 പൈസ, 14 രൂപ പാക്കറ്റ്. 14 രൂപന്റെ പാക്കറ്റ്, 14 രൂപ പാക്കറ്റ്. ഇതിൽ கூட கலர்ஸ் வரும். இப்போ கலர்ஸ் ஸ்டாக் இருக்கு. இந்த மாதிரி வரும். இது மாதிரி வேணுமா? அப்புறம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வேணும் பாருங்க. இதெல்லாம் யூனிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தனியா ரேட்ல இருக்கு. ഇത് കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് ആട്ടോ. എല്ലാം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മുടി കുടിക്കും പോലത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് കറി പറഞ്ഞു. ക്വാണ്ടിറ്റി എவ்வளோ വേണോ അவ்வளோ ക്വാണ്ടിറ്റി, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്യാം. எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அவ்வளோ குவான்டிட்டி கிடைக்கும். இதை விட்டு அப்புறம் நம்ம ஃபேன்சியில் போகணுமா? வெல்வெட்டில் இது மாதிரி 4 items ஓடுது. இதை பாருங்க, ஃபெதர்ஸ், അടിപൊളി മോഡല്. ஆமாம், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஓடுது. அப்புறம் இது மாதிரி ഇതൊക്കെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടെങ്കിലും ആരും വാങ്ങുന്ന മോഡലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷോപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെയിലാകുന്ന മോഡലാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, இது மாதிரி குச்சி பெண்ணில் வேணுமா? இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வேணுமா? இது கூட இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் ஓடிட்டே இருக்கு. பல ஐட்டம் இது இப்போ திருப்பி ரன்னிங்கில் வந்திருக்கு. இது கூட நல்லா ஓடிட்டே இருக்கு இந்த ஐட்டம். ക്ലിപ്പ് മോഡല്, கிளிப் மாடல், குச்சி மாடல். இதை விட்டா நம்ம ஸ்டோனில் வேணுமா? இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஐட்டம்ஸ் வேணுமா? இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். സ്റ്റോൺ ഐറ്റം, ஸ்டோனு இந்த மாதிரி சாம்பிள்ஸில் வேணுமா? இந்த மாதிரி பாருங்க, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓப்பனில் இருக்கு. இது மாதிரி யூனிக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும். முருகனில் என்ன ஐட்டம்ஸ் வேணும் எல்லா ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ஐட்டம்ஸ் வெரைட்டிஸ் ரேஞ்ச் எல்லாம் கிடைக்கும். முருகனில் எல்லா ஐட்டம். இந்த மாதிரி ചെയിനൊക്കെ ഉള്ള റേറ്റ്? இது செயின் 25 രൂപ വരും സാർ, 25 rupees. ഈ ഒരു ചെയിന് ഉള്ളോ ഇതിന് മാലക്കൊക്കെ വരുന്ന റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 25 രൂപ. നല്ല അടിപൊളി മോഡൽ ഇട്ടുകൊണ്ടോ. ഇത് മാതിരി നമ്മളെ ഏതൊരു ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും ആരും വാങ്ങുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ടോ 25 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനൊരു പീസ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ബോക്സിലുള്ള റേറ്റ് இது பாக்ஸில் 12 பீஸ் வரும். 300 ரூபா ஆகுது ஒரு பாக்ஸு. நீங்கள் எவ்வளோ பீஸ் வேணும் இதில் நீங்கள் எடுக்கலாம். 6 கலர் 6 செட் வரும். 6 கலர் நீங்கள் எடுக்கலாம். ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇതേമാതിരി കമ്മൽസ് വേணுமா 3 rupees. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മല് നേരത്തെ കണ്ട മോഡലല്ല, കൊറിയൻ കമ്മൽസ്. ഇത് പാരുங்க 3 rupees, 4 rupees. ഇത് പാരുங்க, ഇത് 4 rupees. 4 rupees, 4 രൂപ കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇതിൽ ഇത് மாதிரி വേணுமா? ഇത് പാരുங்க സാർ 3 rupees 50 പൈസ. നല്ല അടിപൊളി മോഡല്. ആമാ, ഇത് மாதிரி വേணுமா? പാരുங்க സാർ 3 rupees. അത് കണ്ടോ വേറെ മോഡലാണ്, ഫ്ലവർ മോഡൽ കേട്ടോ. ഫ്ലവർ മോഡൽസ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഷോപ്പിൽ. எவ்வளோ வேணும் எவ்வளோ மாடல். இது மாதிரி அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு ஐட்டம்ஸ் வேணுமா? இது பாருங்க 7 ரூபா, 7 rupees. 7 രൂപല്ലേ? இது பாருங்க അടിപൊളി കമ്മല് കണ്ടോ. 7 ரூபா, 7 rupees. இதில் டிசைன்ஸ் வேணுமா? நிறைய டிசைன்ஸ் வரும், வெரைட்டிஸ் வரும். நீங்கள் ஒரு வீடியோ ஃபோன் பண்ணால் ஃபோட்டோ காமிச்சா நாங்கள் காமிச்சு போகிறோம். இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். இதை விட்டா കാണിച്ച இந்த மாதிரி ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് இருக்குல்ல. இதை விட்டா சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்னொரு கொரியனில் வெரைட்டிஸ் வேணுமா? இந்த மாதிரி பாருங்க, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் ஓடுது. 90 rupees. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வேறு வெரைட்டிஸ் வரும், ரேஞ்ச் வரும். இந்த மாதிரி வரும் பாருங்க. டிசைன்ஸ் எல்லாம் வேறு டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். 90 rupees. 90 rupees. ഇതൊരു സെറ്റ് കിട്ടുന്നത് 90 rupees. 90 rupees, 7 rupees 50 പൈസ പീസ്. സിംഗിൾ പീസ് ആണെങ്കിൽ 7 rupees.
அவங்க இதை விட்டா சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வேற ஐட்டம்ஸ் வேணுமா கூட கிடைக்கும். நெயில் பாலிஷ் வேணுமா, நெயில் பாலிஷ் கூட இருக்கு. நம்ம നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ ഒരു ബോക്സ് കളർ റേറ്റ് എടുത്തீங்க? நெயில் பாலிஷ் ஸ்டார்டிங் வரும் 5 rupees 10 paisa ஒன் பீஸ். ഒരു 5 ரூபா 10 காசுலேருந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பீஸுக்கு 5 ரூபா. 5 ரூபா 10 காசு. இதை விட்டு 6 ரூபா 6.50 இது மாதிரி வேணுமா. இது மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸ் மேலே எப்படி ரேட் எடுத்து எப்படி ரேட் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி ரேட் இருக்கு. இது என்ன ஐட்டம்? இது பாயில் கால் கோல்ஸ் குழந்தைக்கு யூஸ் குழந்தைரு பெரியவர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி வேணுமா ட்ரெயினிங் இப்போ ட்ரெயினிங் நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் போடுவோம். இதில் டிசைன்ஸ் வேணுமா இது மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். இதுக்கு எவ்வளோ ரேറ്റ് வருது? இது 6 rupees பீஸ் 72 rupees ഡസൻ. അതാണ് ഈ ഒന്നിനാണെങ്കിൽ 6 രൂപ. 6 രൂപ. அப்புறம் இது இருக்கு. இது மாதிரி ஹேர்பேண்டில் வெரைட்டிஸ் வேணுமா ஹேர்பேண்டில் வெரைட்டிஸ் வந்து ஹேர்பேண்டிലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ எல்லா ஐட்டம்ஸ் வெரைட்டிஸ் நிறையா கிடைக்கும். வேறு என்ன ஐட்டம்ஸ் வேணும் இது மாதிரி ஹேர்பேண்ட்ஸ் வேணுமா இது பாருங்க. இது மாதிரி ஃபேன்சி ஹேர்பேண்ட் இந்த மாதிரி ஹேர்பேண்ட். ഇങ്ങനത്തെ ഹെയർബാൻഡ് ആണെങ്കിലും കിട്ടില്ല. இது மாதிரி ஸ்டோன் ஹேர்பேண்ட் வேணுமா இது மாதிரி ஸ்டோன் ஹேர்பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டிஸ் സ്റ്റോൺ ഹെയർബാൻഡ്. ഈ ഒരു ഹെയർബാൻഡിക്ക് എவ்வளோ റേറ്റ്? இது ஹேர்பேண்ட் 132 11 rupees பீஸ். 11 ரூபி. 11 rupees. இது ரெகுலர் ஐட்டம்ஸ். ரெகுலர் ஐட்டம். இது மாதிரி இருக்கு சார். இது மாதிரி ஐட்டம் வேணுமா எலாஸ்டிக்ல இது மாதிரி ஸ்மால் சைஸ்ல வேணுமா ഇങ്ങനത്തെ സ്മോൾ സൈസ് ആണെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവും. வெரைட்டிஸ் நம்ம கிட்ட எவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ பயங்கரமாக வெரைட்டிஸ் ഐറ്റംസ്. இது மாதிரி இருக்கு. இது பாருங்க பிளெயினில் வேணுமா பிளெயின். இதில் விட்டா இது மாதிரி வேணுமா குஞ்சு பாஸ். இதை பாருங்க 120 rupees 10 rupees எல்லாம் இது எல்லாம் 7 ரூபி. 10 rupees 10 രൂപ. 10 രൂപ അല്ലേ? இதை பாருங்க. ഈ ഒരു ഹെയർബാൻഡിന് എന്നാ റേറ്റ് എന്നാൽ 10 രൂപ കേട്ടോ. 10 രൂപ ഉണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ. ഈ 10 രൂപയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സാർ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ലാഭം റേറ്റ് ചെയ്ത് காஜல் 7 rupees. இது ஒரு 7 ரூபா 7 rupees. 7 rupees. இந்த பாக்ஸுக்கு 7 ரூபி. ஒரு பீஸ் 7 rupees. ஒரு பீஸ் 84 rupees பாக்ஸ். இது மாதிரி எல்லாம் தனியாக ரேட்ல தனியாக ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா வீடியோல எல்லாம் ரேட் சொல்ல முடியாது. இது மாதிரி சிந்தூர் வேணுமா சிந்தூர் கிடைக்கும். இந்த காஜல் வேணுமா காஜல் கிடைக்கும். நம்ம கிட்ட யூனிக் ரோஸ் பவுடர் வேணும் ரோஸ் பவுடர் கிடைக்கும். அப்படி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இதை விட்டா இன்னொரு நீங்கள் வெரைட்டிஸில் ஐட்டம் வேணுமா இன்னொரு வெரைட்டிஸில் ஐட்டம் நிறையா இருக்குது. ஃபுல்லாக வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும். ரேஞ்ச் கிடைக்கும். கிளிப்பில் வேணும் கிளிப்பில் கிடைக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டோன் கிளிப்பில் ஐட்டம். இந்த மாதிரி கிளிப்புக்கு எவ்வளோ ரேட் வருது? இது இந்த மாதிரி கிளிப்பு இது ஸ்டார்டிங் வருது 5 ரூபா. இந்த மாதிரி இது பாருங்க 5 ரூபா 6 ரூபா. அப்புறம் இது மாதிரி பிக் சைஸ் வேணுமா பாருங்க இது மாதிரி வேணுமா. இதெல்லாம் ஐட்டம் தனி ரேட் வருது. நம்ம ஸ்டார்டிங் இது 5 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் 12 rupees வரைக்கும் எல்லா ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. 12 rupees. அப்புறம் இதை விட்டு அந்த ஸ்டோன் கிளிப்பில் வெரைட்டிஸ் வேணுமா இதை பாருங்க. இது மாதிரி ஸ்டோன் கிளிப்பில் இங்கே ஸ்டோன் கிளிப்பில் ഒരുപാട് ஐட்டம் ஸ்டோன் கிளிப்ஸ் അടിപൊളി വർക്കുള്ള മോഡലല്ലേ? കിടില കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് കണ്ടോ. വെറും 26 rupees പീസ്. ഇതിന് என்ன റേറ്റ് എന്നാൽ വെറും 26 rupees. 26 രൂപ. അടിപൊളി മോഡലേ കണ്ടോ. എല്ലാ വെറൈറ്റീസ് വരും ഇതിൽ. ഒരുപാട് കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കാണട്ടോ. हमारी बार में यूनिक आने आइटम्स कलर्स रेट हमारी बार में अल्लाह डिजाइन अल्लाह डिफरेंट रेट वरू. हमारी आइटम्स അല്ല യൂണിക് ഐറ്റം ടോട്ടൽ യൂണിക് ഐറ്റം. ഇത് വിട്ടാൽ ഇത് മാതിരി ഫാൻസില്ല വേണം ഇത് മാതിരി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ടല്ലേ. ചെറിയ സൈസ് മുതൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസ് വരെയുള്ള മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോൺ ഐറ്റംസ് പാരുங்க ഫുൾ സ്റ്റോൺ ഐറ്റംസ്. 26 26 ഓടി ഇത് பாருங்க എല്ലാ വെറൈറ്റീസ് എவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வரும் ഇതിൽ. ഇത് பாருங்க எல்லாமே 26 மாடல். only 26 இது மெயின் டிசைன் வேணுமா இதில் இன்னொரு நம்ம கம்மி சில பேர் சொல்லுவா கம்மி ரேட்டில் வேணுமா இது மாதிரி வரும் 16 rupees. 60 rupees. வெறும் 16 rupees பீஸ். നല്ല അടിപൊളി മോഡൽ ഇട്ടോ. ഇത് மாதிரி ഡിസൈൻസ് വരും ഇത് மாதிரி ക്വാളിറ്റി വരും. ഇതിൽ കളർഫുൾ ഐറ്റം വേണ്ടോ സ്റ്റോൺ മോഡൽ. ഇതിൽ വെറൈറ്റീസ് വേணுமா എவ்வளோ വെറൈറ്റീസ് വേணுமா கிடைக்கும். ഇത് பாருங்க നല്ല സ്റ്റോൺ വർക്കുള്ള മോഡൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടോ. ഫുൾ സ്റ്റോൺ ഐറ്റംസ്. இதை விட்டா நமக்கு கொஞ்சம் இதே மாதிரி சிங்கிள் பீஸில் வேணுமா இது மாதிரி സിംഗിൾ പീസിൽ വരും பாருங்க. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി മോഡൽസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് പാരുங்க. കിടിലം മോഡൽസ് എല്ലാം 60 rupees. 16 பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் எல்லா வெரைட்டிஸில் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்க. ஓகே சார் இந்த மாதிரி ஐட்டம் வருது
இது நெத்து சுட்டி 9 ரூபா 9 rupees 9 റുപ്പി 9 rupees ഇത് മാതിരി ഐറ്റംസിനെല്ലാം 9 റുപ്പി இதெல்லாம் டிசைன்ஸ் வேணும் டிசைன்ஸ் ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. டிசைன்ஸ் நிறைய இருக்கு കണ്ടോ നല്ല കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് ആണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ टोटल डिजाइन्स कड़ीको वेराइटीज कड़ीको ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಗೂ ಹೇರ್ ಪಿನ್ லேதி கிளிப் லேதி பேங்க் லேதி எல்லா ஐட்டம் முருகன் நாவல்ட்டில கடிக்கும் ஒரு வாட்டி முருகன் நாவல்ட்டில விசிட் பண்ணி பாருங்க உனக்கு ஃபுல்லா ரேஞ்ச் வந்துரும் ஃபுல் வெரைட்டி சீப் லேதி இன்ன ஐட்டம் கேரளா സാർ അത് മാതിരി ചീപ്പ് റേറ്റ് சீப் எல்லாம் இங்கே 2 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் 2 ரூபா 1 ரூபா 50 காசு 3 ரூபா 50 காசு அப்புறம் தனியாக 3 ரூபா 4 ரூபா 4 ரூபா 5 ரூபா லாஸ்ட் 5 രൂപ ലാസ്റ്റ് 5 ரூபா லாஸ்ட் எல்லா ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு ரேஞ்ச் 5 രൂപ ലാസ്റ്റ് இதெல்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்ல வருது இது மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை ബട്ടർഫ്ലൈ இது பாருங்க இது மாதிரி ரேஞ்ச் இப்போ வந்துருக்கு 7 ரூபா ஆகுது 7 രൂപ 7 ரூபா 7 rupees இது பாருங்க எல்லாம் யூனிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் எல்லாம் கொரியன் பசங்களுக்கு மெயினான ஃபேன்சியான ஐட்டம்ஸ் ഫാൻസിയാണ് ഐറ്റം പസങ്ങൾക്ക് 36 rupees கார்டு 6 rupees ஜோடி இதுல 6 രൂപ ജോഡി இதுல 6 രൂപന്റെ ജോഡി ഇട്ടുണ്ടോ இத பாருங்க இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும் ரேஞ்ச் കാർട്ടൂൺ മോഡൽ இத பாருங்க டிஃபரெண்ட் கார்ட்டூன் மாடல் பசங்களுக்கு லைக் பண்ற ஐட்டம்ஸ் இதுல பாருங்க എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മോഡൽസ് ഉണ്ട് எல்லா டிஃபரெண்ட் மாடல் இது மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் வரும் பாருங்க பாஸ் எல்லா வெரைட்டிஸ்ல கிடைக்கும் இது மாதிரி பாருங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு கார்ட்டூன்ல வேணாம் ஃப்ளவர்ஸ்ல வேணும் இது மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்ல கூட டிசைன் கிடைக்கும் ഫ്ലവേഴ്സിലൂടെ ഡിസൈൻ മോഡൽ இதுல ஃப்ளவர்ஸ்ல எவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ டிசைன்ஸ் வரும் பாருங்க இதுல சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம கார்ட்டூன்ல கிளிப் உள்ளது வேணுமா கார்ட்டூன்ல கிளிப் உள்ளது കാർട്ടൂണിൽ ക്ലിപ്പുള്ള മോഡൽ ஆமா கிளிப் மாடல் இந்த குச்சி பின் மாடல் இது கிளிப் மாடல் அது இது பாருங்க இது மாதிரி வெரைட்டிஸ் வேணுமா ധാരാളം ഫ്ലവർ മോഡൽ ஸ்டோன்ல வேணுமா ஸ்டோன்ல கூட நம்ம கிட்ட கிடைக்கும் வெரைட்டிஸ் ക്ലിപ്പിലെ നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി 6 rupees ஜோடி இதுல எவ்வளோ ரேஞ்ச் வேணும் அவ்வளோ ரேஞ்ச் இருக்கு இதை பாருங்க லைன் பாக்ஸா நாங்க அடுக்கி வச்சிருக்கோம் அப்படியே பசங்களுக்கு ഒരുപാട് 5 രൂപ ഏട്ടത്തിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് பாருங்க அவ்வளோ டிசைன்ஸ் வேணும் அவ்வளோ டிசைன்ஸ் கிடைக்கும் பாஸ் எனி டைம் ஸ்டாக்ல அவைலபிளா இருக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்க பட்டர்ஃப்ளைல வேணும் பட்டர்ஃப்ளைல கூட இருக்கு ഓ ബട്ടർഫ്ലൈയിലുള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ 5 രൂപ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം ഏകദേശം 5 രൂപ ഡിഫറൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് வெறும் 6 rupees ஜோடி 6 rupees இதை விட்டு அப்புறம் இது மாதிரி வேணுமா பாருங்க ஃபேன்சியான ஐட்டம்னு இது மாதிரி பாருங்க ഫാൻസിയാണ് ഐറ്റം இது மாதிரி இந்த மாதிரி 36 rupees 42 rupees டசன் ഡസന് 42 ஆமா ஷீட் 42 വൺ പീസ് 6 rupees ஜோடி 650 ஜோடி 7 rupees ஜோடி வரை எல்லா ஐட்டம் கிடைக்கும் 36 ജോഡിക്ക് 6 രൂപ 7 രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്ന മോഡൽസ് ആണ് കണ്ടോ இது மாதிரி வேணுமா இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸில் கிடைக்கும் இது பாருங்க இப்போ இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் 42 rupees கார்டு 7 rupees ஜோடி எல்லா வெரைட்டிஸ் வேணுமா இது பாருங்க ஃபுல் ஸ்டோனில் வேணுமா ஃபுல் ஸ்டோனு இதில் எவ்வளோ டிசைன்ஸ் வேணும் அவ்வளோ டிசைன்ஸ் கிடைக்கும் இது மாதிரி பின்னில் வேணுமா பின்னு ഓ നല്ല പിങ്ക് മോഡൽ അല്ലാണ്ട് കളർഫുൾ മോഡൽ ഇട്ടത് കണ്ടോ இதில் இந்த மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை டைப்பில் வேணுமா இந்த மாதிரி பாருங்க நியூ யூனிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட எல்லா ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் எல்லா வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் இது ரேட் மேல் எவ்வளோ வெரைட்டி டிசைன்ஸ் தேவை இருந்தால் எல்லா டிசைன்ஸ் கிடைக்கும் இது மாதிரி இது பாருங்க பட்டர்ஃப்ளைல இது 6 rupees ஜோடி 6 രൂപ ജോഡി 6 ரூபா பீஸ் சாரி 6 ரூபா ஜோடி 6 ரூபா பீஸ் இது மாதிரி வேணுமா இது பாருங்க சார் 36 ரூபா 6 ரூபா ஜோடி 36 രൂപ സെറ്റ് കിട്ടും 6 രൂപയാണ് ഒരു പീസിന് റേറ്റ് ஜோடி ரேட் 6 ரூபா ജോഡി இதில் இது மாதிரி வேணுமா வெரைட்டிஸ் வேணுமா இதை பாருங்க ஃபுல்லாக வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் ഫുള്ള വെറൈറ്റീസില് இதை பாருங்க அவ்வளோ வேணும் வெரைட்டிஸ் வரும் இது ஐட்டம்ஸ் ഇതെല്ലാമേ 6 രൂപ പീസ് 6 ரூபா 6.50 7 ரூபா ஜோடி 7 രൂപ 6 രൂപ ആ റേറ്റില് റേറ്റ് എടുത്ത് இது 3 ரூபா ஆகுது 3 rupees 36 rupees 3 rupees only 3 റുപ്പീസ് இது மாதிரி ஃப்ளவர் ஐட்டம்ஸ் வேணுமா இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்க ഇത് മാതിരി ഫ്ലവർ ഐറ്റംസ് கிடைக்கல கிடைக்கும் அப்புறம் ഫ്ലവറിന്റെ സെറ്റ് വൺ പീസ് இது 6 ரூபா பீஸ் ஆகுது ഒരു സെറ്റ് 6 പീസ് ஒரு பீஸ் 6 ரூபா ഒരു പീസ് 6 രൂപ 60 rupees പാക്കറ്റ് 10 പീസ് വരും ഉള്ളിൽ 10 പീസ് വരില്ലേ ഒരു ഒന്നിനാണ് ഇത് 6 രൂപ വരും ഇത് വേணுமா 5 ரூபா 5 rupees 5 രൂപ 5 റുപ്പീസ് 5 rupees பீஸ் കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് വരല്ലേ இது மாதிரி பட்டர்ஃப்ளைல இதுக்கப்புறம் கிளாஸ் பட்டர்ஃப்ளை வேணுமா இந்த மாதிரி கிளாஸ் பட்டர்ஃப்ளை கூட ഗ്ലാസ്സിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ வெரைட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் இன்னும் ஐட்டம்ஸ் வேணும் எல்லா ஐட்டம்ஸ் வந்து கிடைக்கும் பாருங்க கிளிப்ஸில் வெரைட்டிஸ் வேணுமா கிளிப்ஸில் வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் அவ்வளோ டிசைன்ஸ் வேணும் எல்லா ஐட்டம்ஸ் இருக்கு கையில் ஸ்டாக்கு
இது விட்டா நம்ம ஃபேன்சி கிளிப் வேணுமா, இந்த மாதிரி ஃபேன்சி கிளிப் வேணுமா, இது மாதிரி பொட்டு வேணுமா, இது பாருங்க 5 ரூபா பொட்டு 5 ருபீஸ். ഈ മാതിരി இது மாதிரி വെച്ചാൽ 5 രൂപ 5 ரூபா, இது നല്ല 6 കളർഫുൾ ரூபா. ഐറ്റം. ഈ മാതിരി പൊട്ടിന് ഫുള്ള് என்ன വെച്ചാൽ 5 രൂപ കേട്ടോ. அவ்வளோ டிசைன்ஸ் வேணும். കുറെ നാളായി നിങ്ങൾ ബിസിനസ് பண்ணது? இங்கே தான் எல்லாமே எல்லாமே பர்ச்சேஸ் ஃபுல்லாக நல்லா എത്ര നാളാச்சு? 25 years ஆகுது. 25 years ஆகி இங்கே தானே பர்ச்சேசிங். எவ்வளோ குவாலிட்டி இருக்கீங்க? நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல quality. டிசைன் எல்லாமே நல்ல டிசைன், ഒരുപാട് items இருக்கா? எல்லாமே நமக்கு சீப்பாகவும் கிடைக்கும், റേറ്റ് കമ്മിയായി കിടക്കും. ஆமாம் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் பொருள், ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. അതായത് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ എടുക്കാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. அதனால தான் நிலைச்சு நிற்கிறோம். 30 வருஷமா 40 வருஷமா நீடிச்சு நிற்கிறது தொழில். நீங்க ஷாப் எங்க? நம்ம அண்ணா நகர். അണ്ണാ നഗർ, ചെന്നൈയിൽ അണ്ണാ നഗർ. അപ്പൊ ചേട്ടാ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻസി ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നേക്കാളും ഏകദേശം 50 പൈസ മുതലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം 2000 രൂപ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്താണ്ട് പോകുന്നത്. ഇരട്ടി ലാഭത്തിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട്. അപ്പം മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.